ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ የቻናላችን ተከታታዮች እንግዲህ በባለፈው ትምህርታችን ኢንትሮዳክሽን ቱ ሊፒድስ ወይም ደግሞ ኬሚስትሪ ኦፍ ሊፒድ አይተናል ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ትንሽ ሰፋ ስለሚል በፓርት 2 የምንመለከተው ክላሲፊኬሽንስ ኦፍ ሊፒድ የሚሉትን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ይህንን ቻናል ደግሞ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ወሳኝና እንዲሁም ጠቃሚ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አብራችሁን ዝለቁ። ኦኬ እንግዲህ በባለፈው እንዳየነው ከክላሲፊኬሽንስ ኦፍ ሊፒድ ቤዝድ ኦን ኮምፖዚሽን ስሪ ሜጀር ካቴጎሪ አለ። ዋን ቤዝድ ኦን ዴር ሲምፕል ሊፒድ የምንላቸው ላይክ እንደ ትራይአሲድ ግላይሴሮል እና ዋክስ ናቸው ማለት ነው። ኮምፓውንድ ኦር ኮምፕሌክስ ሊፒድ የምንላቸው ደግሞ ሌላ አዘር ኬሚካል ግሩፕ ከፋቲ አሲዱ እና ከአልኮል በተጨማሪ ሌላ ኬሚካል ግሩፕ የያዙ ላይክ እንደ ፎስፎሊፒድ፣ ግላይኮሊፒድ እና ሊፖፕሮቲን ሜጀርሊ የምንመለከታቸው ናቸው ማለት ነው። ሶስተኛው እና የመጨረሻው ደግሞ ድራይቭድ ሊፒድ የምንላቸው ናቸው። ዶስ ሊፒድስ produced or synthesized as a result of hydrolysis of compound and simple lipid የምንላቸው ወይም ደግሞ ከሲምፕል እና ከኮምፓውንድ ሊፒድ ሃይድሮሊሲክ ደሪቫቲቭ ሆነው የሚመጡ ማለት ነው። እንደ ለምሳሌ ያክል ኮሌስትሮል፣ ስቴሮይድስ፣ ኬቶን ቦዲስ፣ ፋቲ አሲድስ፣ ተርፒኖይድስ እንዲህ የምንላቸው አልካሎይድስ የምንላቸው ኬሚካል ግሩፖች ይገኙበታል ማለት ነው። ሶ ሌትስ ትራይ ቱ ሲ ዘ ፈርስት ሲምፕል ሊፒድ የምንላቸው እንግዲህ እንደ ትራይአሲድ ግላይሴሮል እንደ ዋክስ የሚባሉት በጣም ሜጀር ታይፕስ ኦፍ ሊፒድ ናቸው ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ትራይአሲድ ግላይሴሮል ወይም ደግሞ ቲኤጂ የምንለውን ስንመለከት ዘ ሜን ስቶሬጅ ፎርም ኦፍ ፋት ኦር ፋቲ አሲድስ ኦር ሊፒድ ሰብስታንስስ ኢን አዲፖስ ቲሹ ወይም ደግሞ ፋት ሴልስ ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ወይም ደግሞ ከሚፈለግብን ከሚጠበቅብን በላይ ምግብ በተለይ ደግሞ ፋት ነክ ወይም ቅባት ነክ ምግቦችን ስንመገብ ከፍተኛ የሆነው ወይም ደግሞ ከሴላችን ከሚጠቀመው በላይ የሆነው በምን መልክ በቲኤጂ መልክ አዲፖስ ቲሹ ላይ ስቶር ይሆናል ማለት ነው። ዲስ ቲኤጂ ኢዝ ፎርምድ ፍሮም አዝ ሪዛልት ኦፍ ኢስተሪፊኬሽንስ ኦፍ ግላይሴሮል ኤንድ ስሪ ፋቲ አሲድስ ያ ማለት አንድ ግላይሴሮል ሞለኪውል እና ሶስት ፋቲ አሲድ የሚያደርጉት ሪአክሽን የሚፈጠር ኢስተሪፋይድ ፎርም ቲኤጂ ወይም ደግሞ ትራይአሲድ ግላይሴሮል እንለዋለን። ሌላኛው የምንመለከተው እንግዲህ ቲኤጂ ታይፕስ ኦፍ ቲኤጂ ወይም ደግሞ ታይፕስ ኦፍ ትራይአሲድ ግላይሴሮል የምንላቸው አንደኛው ሲምፕል ትራይአሲድ ግላይሴሮል ነው። ሌላኛው ሚክስድ ትራይአሲድ ግላይሴሮል የምንላቸው ነው። ዌን ዊ ሳይ ሲምፕል ትራይአሲድ ግላይሴሮል የምንላቸው እንግዲህ ምንድን ነው? they are formed or esterified forms of glycerol and three similar fatty acid or the same three fatty acid ሶስቱም ፋቲ አሲዶች ተመሳሳይ ከሆኑ ሲምፕል ታግ ወይም ደግሞ ሲምፕል ትራይአሲድ ግላይሴሮል እንለዋለን። ቤስት ኤግዛምፕል የምንላቸው ላይክ ትራይስቴሪን ምን 16 ዛት ሳቹሬትድ ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው ትሪፓልሚቲን ወይም ደግሞ 18 ያ ማለት ደግሞ ትሪዮሊን የምንላቸው ደግሞ ዋን ዳብል ቦንድ ያለው ዛት ኢዝ ሞኖ አንሳቹሬትድ ናቸው ማለት ነው። the other and the second types of triacyl glycerol mixed triacyl glycerol የምንለው glycerol is esterified with different fatty acid እነዚህ ሶስቱ ፋቲ አሲዶች አንዱ የተለየ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሁለቱ ተመሳሳይ ሆነው ወይም ደግሞ ሶስቱም የተለያዩ ሊሆን ይችላል። different types of fatty acid depend on the fatty acid the triacyl glycerol is categorized just like this and most naturally occurring triacyl glycerols are mixed ትራይአሲድ ግላይሴሮል እንላቸዋለን ማለት ነው። እንግዲህ እንደተመለከታችሁ ትራይአሲድ ግላይሴሮል ማለት ከአንድ ግላይሴሮል ሞለኪውል እና ከሶስት ፋቲ አሲድ የተመሰረተ ወይም ደግሞ ኢስተሪፋይድ ፎርም ነው ማለት ነው። እነዚህ ፋቲ አሲዶች ደግሞ ተመሳሳይም ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ደግሞ የተለያዩ ሊሆኑ ይችላሉ። የተመሳሳይ ከሆኑ ቅድም እንዳልኳችሁ ሲምፕል ትራይአሲድ ግላይሴሮል ይሆናል ማለት ነው። የተለያዩ ከሆኑ ደግሞ ምን ይሆናል? ሚክስድ ትራይአሲድ ግላይሴሮል ዳት ኢዝ ትራይ ኢስተርስ ኦፍ ግላይሴሮል ሞለኪውል ተብለው ይጠራሉ። ሶ ትራይአሲድ ግላይሴሮልስ አር ነን ፖላር they are ሃይድሮፎቢክ ናቸው ማለት ዳት ኢዝ ዋተር ሄቲንግ ወይም ደግሞ does not dissolved in water ማለት ነው። ሎንግ ቼንስ ሳቹሬትድ ትራይአሲድ ግላይሴሮልስ are what solid at room temperature that is fats or solids mostly obtained from animal sources animal ነው አብዛኛው ማለት ነው። ማለት they have carbon single bond in the fatty acid structure ማለት ነው። so the other triacyl glycerols are short chain triacyl glycerols are unsaturated and they are liquid at ordinary or at room temperature and they are existed in the oil states that is liquid states that is mostly liquids in our diet are or lipids that comprises or from dietary lipids ከምንመገበው ፋት ነክ ምግብ አጠቃላይ ማለት ነው 95% የሚሆነው ምንድነው ማለት ነው ኦልሞስት ታግ ነው ማለት ነው። ደግሞ ትራይአሲድ ግላይሴሮል ነው። the rest 5% ምን ይሆናል? እንደ ፎስፎሊፒድ፣ ኮሌስትሮል እንደዚህ ፋት ሶሉብል ቫይታሚንስ ኤንድ ሚነራልስ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ አብዛኛውን ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ወይም ደግሞ የስብ
እንትን መጠኑ ከፍተኛ የሆነ ምግብ ከተመገብ 95% ምንድነው ማለት ነው CAG ነው ማለት ነው። Great, let's try to see the important reactions of triacylglycerol. The first one is hydrogenation or additions of hydrogen to unsaturated triacylglycerol. Unsaturated means they have double bond in between carbon atom, then it will be what changed into saturated triacylglycerols or triglycerides. The other one, hydrolysis, that is additions of triacylglycerol with water and it form hydrolyzed to glycerol and 3 fatty acids with the presence of an acid catalyst or an enzymatic cleavage ማለት ነው, like lipase enzyme, hydrochloric acid and so forth, or sulfuric acids. The third reaction is saponification. This saponification is the reactions of fat with bases or strong bases that results in the formations of soaps. So hydrolysis of ester groups of triacylglycerol with a strong base like potassium hydroxide or sodium hydroxide results in salts of fatty acid called soaps. When it reacts or when TAG reacts with sodium hydroxide, that is hard soap ይሆናል ማለት ነው። for the sake of sodium hydroxide ከሆነ hard soap ነው የሚፈጠሩት, ወይም ደግሞ እነዚህ እንደ አጃክስ የመሰሉ ነገሮች ማለት ነው። ፖታሲየም ከሆነ ደግሞ ሶፍት ሶፕ እንደዚህ ገላ ሳሙና ምናምን ላቸው ማለት ነው። Great. Okay, let's try to see the other types of simple lipid. We call it waxes. These are defined as esters of long chains of fatty acid with long chains of high molecular weight monohydric aliphatic alcohols. Monohydric means one hydroxyl group or one OH group ያላቸው, በተለይ ደግሞ አሊፋቲክ ነው በጣም higher molecular weight ያላቸው ፋት እና higher molecular weight ያላቸው አልኮሎች ናቸው እዚህ ላይ የሚሳተፉት ማለት ነው። ሎንግ ቼንስ እንግዲህ they are more what non polar ኔቸራቸው በጣም ከፍተኛ ነው. As the carbon number increase, they have what higher melting point with respect to or with corresponding the triacylglycerol, and they have water repellent property ያላቸው, ወይም ደግሞ they repels water, right? So the most common, so this triacotanoyl palmitate is the most common and major components of bee waxes, which is very importantly obtained from honeycombs. And the other one, esters of waxes are more resistant to saponification. They cannot involved in the soap productions during saponification process, and that is resistant to saponification than that of triacylglycerols. And certain birds and have what wax secreting glands, that's protective coating substance እንላቸዋለን ማለት ነው, or this can protect or prevent their feather from wetting during rainy season or during any rains. So they are very important to what protective coating, rather they have no nutritional value. Those waxes have no nutritional or calorie involvement in our diet. ምንም አይነት ኢነርጂ ወይም ደግሞ ካሎሪ የሚሰጡት ነገር የለም። ነገር ግን ፕሮቴክቲቭ ኮቲንግ እና ለአንዳንድ መድኃኒትነት ቅመማ ያገለግላሉ ማለት ነው። ኦኬ the leaves of certain tropical plants, በተለይ ደግሞ እነዚህ የበረሃ እጽዋቶች የምንላቸው ምን አላቸው ማለት ነው, they have the natures of product or coated ዋክስስ አላቸው ማለት ነው። ይሄ ዋክስ ወይም ደግሞ ጫ ነገር ከግንዳቸው አላቸው ማለት ነው። ይሄን ለምን ያገለግላል ካላችሁ they prevents what excess evaporations of water. Okay, good. Besides that of the water evaporation prevention, the other one, it protects, or the wax in the plant can protect against any pathogens or microorganisms like parasites that attacks the plant. And this wax is widely used in pharmaceutical as well as in cosmetic productions and industries for the manufacture of ointments, polishes, candle, right? And lubricants are very important products of waxes. So from those sections of the insects also have waxes, and the leaves of some fruits and plants have their own coated waxy molecules called that can protect from any parasite and any microorganism attacks. So those waxes are an esters of long chains of fatty acid like palmitic acid and long chains of monohydric alcohols like triaconatols. Triaconatols is a long chains of an alcohol. So these are some examples or typical examples of waxes like beeswax, which is obtained source is honeybee, and it is very important for candle production, shoe polish, and wax papers. The other one, carnival wax, is obtained from Brazilian palm trees, very important for furniture, car, and floors, as well as shoe polishes.
The other one, Jojoba wax, which is obtained from Jojoba tree, and it is very important for candles, soap, and cosmetic production. This is some examples. Okay, let's try to proceed the next class of compound called lipids compound lipid, or this is what we call complex lipids. These lipids contain what additional chemical groups in addition to that of the fatty acid and what that of the alcohol. እንግዲህ እነዚህ ሊፒዶች የተሰሩት ወይም ደግሞ ኢስተርስ ኦፍ ፋቲ አሲድ እንደ አልኮል ብለናቸዋል ማለት ነው። ከአልኮል እና ከፋቲ አሲድ ነው የተሰሩት። ከሱ ጋር በተጨማሪ ሌላ ኬሚካል ግሩፕ ከያዙ ኮምፓውንድ ሊፒድ እንላቸዋለን። ላይክ እንደ ሰልፌት ግሩፕ ኦር ሰልፈር አተም፣ ፎስፈረስ ኦር ዛት ኢዝ ዋይ ፎስፌት ግሩፕ፣ አሚኖ ግሩፕ ሊይዙ ይችላሉ፣ ካርቦሃይድሬት ሊይዙ ይችላሉ፣ ኦር ፕሮቲንስ ሊይዙ ይችላሉ ማለት ነው። the most common compound lipid የምንላቸው እንግዲህ the phospholipids, glycolipids and lipoprotein ናቸው ማለት ነው። so let's try to see phospholipids. Phospholipids are compound lipids. They contains or the phosphate group in addition to that of the fatty acid and that of the alcohol. ከአልኮል እና ከፋቲ አሲድ በተጨማሪ ምን ይዘዋል? ፎስፌት ግሩፕ ወይም ደግሞ ፎስፈሪክ አሲድ ይዘዋል ማለት ነው። contains, this is what phosphoric acid plus the fatty acid plus an alcohol plus and nitrogenous bases ይኖራል ማለት ነው። so those fatty acid the phospholipids የምንላቸው ደግሞ ወይም ደግሞ ፎስፌት containing lipid የምንላቸው በሁለት አይነት ወይም ደግሞ በሁለት ክላስ ልንመድባቸው እንችላለን። depend on the alcohol they contains, እንደ አልኮሉ እንወስናቸዋለን። one, those containing glycerol alcohol ምንላቸዋለን? glycerol phospholipid እንላቸዋለን። those containing ሲፒንጎሳይን alcohol ደግሞ ምንላቸዋለን ማለት ነው? ሲፒንጎ phospholipid ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። okay, when we see the structures of phospholipids, phospholipids ስንል እንግዲህ ምን አለው ማለት ነው? ሁለት ፋቲ አሲድ ይኖረዋል፣ አንድ ግላይሴሮል ሞለኪውል እና አንድ ፎስፌት ግሩፕ ፕላስ ደግሞ ናይትሮጂነስ ቤዝ ይኖረዋል ማለት ነው። this is resulted from what the triacyl glycerol. triacyl glycerol ላይ ስንመጣ አንድ ግላይሴሮል እና ሶስት ፋቲ አሲድ አለው ማለት ነው። አንዷ ፋቲ አሲድ triacyl glycerol ላይ በምን ትተካለች? በፎስፌት ግሩፕ እና ናይትሮጂነስ ቤዝ ትተካለች ማለት ነው። ሶ ይሄኛው አንድ ፋቲ አሲድ አለ፣ የመጀመሪያው ፋቲ አሲድ፣ ሁለተኛው ፋቲ አሲድ አለ። this is glycerol molecule ነው ይሄ እንደምታዩት ማለት ነው። ወደዚህ አንዷ ሃይድሮክሳይል ግሩፕ of the glycerol molecule is esterified with what ፎስፌት ግሩፕ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለችው ግላይሴሮል አንዷ ሃይድሮክሳይል ግሩፕ ወይም ደግሞ OH ግሩፕ ከምን ጋር? ከፎስፌት ግሩፕ ወይም ደግሞ ከፎስፈሪክ አሲድ ካለው ሃይድሮክሳይል ግሩፕ ጋር ኢስተሪፋይድ ይሆናል ማለት ነው። አንድ ዋተር ሞለኪውል ክሌቭ ያደርጋል። ስለዚህ ይሄ ፎስፎ ኢስተር ቦንድ እንለዋለን። በተጨማሪ እዚህ ጋር ደግሞ ምን ይኖረናል? አንድ ሃይድሮክሳይል ግሩፕ ኦፍ ዘ ፎስፈሪክ አሲድ ባክቦን ከምን ጋር? ከሃይድሮክሳይል ግሩፕስ ኦፍ ደ ናይትሮጂነስ ቤዙ ጋር ምን ያደርጋል ማለት ነው? አንድ ዋተር ሞለኪውል ላይብሬት ያደርጋል። ይሄኛም ምን እንላለን? ፎስፎ ኢስተር ቦንድ እንለዋለን። ስለዚህ በአጠቃላይ እዚህ ጋር አንድ ፎስፎ ኢስተር ቦንድ አለ፣ እዚህ ጋር አንድ ፎስፎ ኢስተር ቦንድ፣ ሁለቱ እንዳጠቃላይ ምን ይባላል? ፎስፎ ዳይ ኢስተር ቦንድ ይባላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው fatty acid 1, here is fatty acid 2, this is the glycerol molecule and this is the phosphate group and this is the nitrogenous base, but this one and this bond is called as phosphodiester bonds ማለት ነው። so the general formula for this phospholipid is 2 fatty acid plus glycerol plus phosphate group plus ናይትሮጂነስ ቤዝስ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እንደነገርኳችሁ እንግዲህ ምን አለ ማለት ነው? ይሄው የመጀመሪያው ፋቲ አሲድ ኖረና ሁለተኛው ፋቲ አሲድ አርቱ ማለት ነው። እዚህ ጋር ግላይሴሮል ሞለኪውል እንግዲህ ባለ 3 ካርበን ዊዝ 3 ሃይድሮክሳይድ ግሩፕ ነው ማለት ነው። ፎስፌት ግሩፑ ኤንድ ናይትሮጂነስ ቤዙ አለ። ናይትሮጂነስ ቤዙ ደግሞ ዲፔንድስ ራይት። ናይትሮጂነስ ቤዙ ለምሳሌ ወተር ከሆነ ሃይድሮጅን ማለት ነው የሚፈጠረው ፎስፎሊፒድ ፎስፋታይዲክ አሲድ እንለዋለን። ኢታኖል አማይን ከሆነ ናይትሮጂነስ ቤዙ ፎስፋታይዳይል ኢታኖል አማይን ይባላል። ኮላይን ከሆነ ደግሞ ፎስፋታይዳይል ኮላይን ኦር ሌሲቲን እንለዋለን። ሴሪን ከሆነ ፎስፋታይዳይል ሴሪን፣ ግላይሴሮል ከሆነ ፎስፋታይዳይል ግላይሴሮል ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ ፎስፋታይዳይል ግላይሴሮል ከሆነ ደግሞ ዳይ ፎስፋታይዳይል ግላይሴሮል ይሆናል። እንዲሁም ማዮኢኖሲተል ከሆነ ደግሞ ፎስፋታይዳይል ኢኖሲቶል ይሆናል ማለት ነው። so the common phospholipid ምንላቸው ላይክ እዚህ ጋር ቀድም እንዳልኳችሁ ምን አለ ፎስፋታይዳይል ኮሊን፣ እዚህ ጋር ያለው ምንድነው ማለት ነው? ኮላይን ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ፎስፋታይዳይል ኢታኖል አማይን ነው ደግሞ ይሄው ኢታኖል አማይን አለን ማለት ነው። በምኑ በናይትሮጂነስ ቦታው ማለት ነው። ናይትሮጂነስ ቤዙ ፎስፋታይዳይል ግላይሴሮል ነው ደግሞ ተጨማሪ ግላይሴሮል ሞለኪውል አታች ያደርጋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎስፋታይዳይል ሴሪን ነው ደግሞ serine amino acid in place of the nitrogenous bases ማለት ነው። so let's try to see each individual phospholipid. The first one is phosphatidate. Phosphatidate
is a phospholipid that may be regarded as derivatives of phosphatidic acid, in which what the phosphate group is terrified with hydroxyl group. The phosphate group ከምን ከሃይድሮክሳይል ግሩፕ ጋር is terrified የሚሆን ከሆነ ማለት the simplest phospholipid and does not have specific function is called as phosphatidate እንለዋለን ማለት ነው. But it is very important intermediate. ይሄ ደግሞ ለምንድን ነው ለኢንተርሚዲየት ሶርስ ነው። ለምን ለትራይአሳይክላይሴሮል ኤንድ ፎስፎግላይሴሮል የምንላቸው እነዚህ በጣም ኢምፖርታንት ሲንተሳይዝ የሚሆኑት ከየት ነው? ከፎስፋታይዴት ነው ማለት ነው. But it does not have any known or well known function የለውም, and it has what does not found great quantity in tissue. It is what somehow it is little. Okay, the next phospholipid is phosphatidyl choline or lecithin ተብሎ ይጠራል. This is the common and major types of phospholipid, which is very important and contains what the nitrogenous base choline የተባለውን ይዟል ማለት ነው. It's found in nervous transmission, particularly the precursor for the neurotransmitter acetylcholines. It lowers what alveolar surface tensions and prevents what alveolar collapses, right? Majorly, it is improves gas exchange besides inactivating macrophage to kill pathogens or microorganisms. So in preterm or during preterm, the babies have what immature lung alveoli and deficit in that of phosphatidyl cholines. Therefore, they are expected to have the respiratory distress syndrome. So this condition or medical condition is treated or that is maintained by small doses of what glucocorticoids. በተለይ ደግሞ ህጻናት ላይ ይሄ ፎስፋታይድል ኮላይን ብዙም ማቹር ያልሆኑ ህጻናት ላይ ወይም ደግሞ ፕሪተርም ቤቢ ላይ ምንድነው ማለት አነስተኛ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እሱ ምን ይደረጋል? ትሪት የሚደረገው ይሄ ሪስፓራቶሪ ዲስትረስ ሲንድሮም የሚባለው ያጠቃቸዋል በቀላሉ ማለት። ስለዚህ እሱ እንዳያጠቃቸው ምን ይደረጋል? ዶዝ ኦፍ ግሉኮኮርቲኮይድ የተባለ ኢንጀክሽን ይሰጣል ማለት ነው። በተለይ ለእናቶች በተሰጠ ጊዜ ወደ ልጆቹ ደግሞ በቀላሉ በወተት አማካኝነት ይሄዳል ማለት ነው። So this is structurally it has choline bases in place of the nitrogenous base ማለት ነው. Good. The other phospholipid is what phosphatidyl ethanolamines, which is called as cephalin, and it contains the nitrogenous base ethanolamines. It's called as cephalin is major components of the cell membrane, the brains and nerve tissues, right? Particularly located in the inner leaflets of the cell membrane. አብዛኛውን ጊዜ በinner leaflets of the cell membrane እናገኘዋለን. But during cell death, this cell programming was death ያደርጋል ወይም ደግሞ ሴል በፕሮግራም አማካኝነት ወይም ደግሞ ላይፍ ሳይክሉን ሲጨርስ ይሞታል. So during that condition, it will be exposed into the outer leaflets during what? Programmed cell death or apoptosis. Okay, good. The detection is majorly the serine cephalin integration or linkage on the surface of the cell is a diagnostic marker during early apoptosis ወይም ደግሞ ላይፍ ሳይክሉን ሳይጨርስ ሴሉ እንዳይሞት ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ዲያግኖስቲክ ማርከር ናቸው፣ ይጠብቃሉ ወይም ደግሞ ይከላከላሉ ማለት ነው። So the other phospholipid is phosphatidyl serine, which contains or which holds what serine amino acid and important phospholipid which supports cell integrity and majorly significant for what protection against markers for that of what apoptosis. That early apoptosis can be diagnosed with phosphatidyl serines, which is found higher concentration in the brains and higher levels, or as age increase it will get what decline. በተለይ በከፍተኛ ሁኔታ ወደ ብሬን ጭንቅላታችን አካባቢ ይገኛል። ነገር ግን እድሜ እየጨመረ በሚሄድበት ቁጥር ወይም በጨመረ ጊዜ ምን ያደርጋል? ይቀንሳል ማለት ነው። It is essential for normal nerve structures, functions, and it may plays critical role in maintaining concentration as well as what memories. በተለይ ደግሞ የማሰብ ችሎታችንን ምን ያደርጋል? ኮንስታንት ሆኖ እንዲሁም ደግሞ የሜንቴኒንግ ኮንሰንትሬሽኑ ቋሚ ሆኖ እንዲቀጥል ያደርጋል። ዳት ናይትሮጂነስ ቤዝ ሴሪን አሚኖ አሲድ ነው ማለት ነው። Okay, the other phospholipid is phosphatidyl inositol. It is a major component of cell membranes phospholipid and it plays a role in secondary messengers, right? During signal transductions of certain hormones. በተለይ ደግሞ እንደዚህ ሆርሞን ፕሮዳክሽንስ ወይም ደግሞ የሲግናሊንግ ሞለኪውሎችን ለማምረት ያገለግላል ማለት ነው። On the hydrolysis, this phospholipase C enzymes, phosphatidyl inositol 4,5-diphosphate can produce or can hydrolyze into what? Diacyl glycerol or DAG, and that of inositol 1,4,5-triphosphate or IP3. These are secondary messengers and mediators of hormone action, or signal transduction can be mediated by those hormones. So their major effect is released
of calcium, right? It can trigger the release of calcium from the intracellular storage to mediate hormonal effects, right? It has a nitrogenous base called myo-inositol in place of nitrogenous bases. Okay, the other phospholipid is cardiolipins or diphosphatidylglycerol glycerol ብለን እንጠራዋለን ማለት is very important component of inner mitochondrial membranes. 20% of the lipids are found in the mitochondria in the inner parts that contains what? Diphosphatidylglycerols glycerols. Phosphoglycerol ይዟል ማለት ነው, right? In place of the nitrogenous base የኛው ምንድነው ማለት ነው? Phosphatidyl glycerol ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው. Two phosphatidic acids are esterified through their phosphate groups like at carbon number 1 and carbon number 3 of the additional glycerol molecules ማለት ነው. ሌላ glycerol molecule ይኖራል ማለት ነው. እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶስተኛው ካርበን ላይ እና አንደኛው ካርበን ላይ ፎስፋታይዳይል or phosphate group ይፈጠራል. So this cardiolipin is majorly the only glycerophospholipid majorly in human beings that is antigenic in nature and it can be recognized and by antibodies against Treponema pallidum bacteria, which is the cause for what? Syphilis. በተለይ ደግሞ syphilis ወይም ደግሞ ቂጥኝ የምንለው በተለይ ትሪፖኔማ ፓሊደም የሚለውን ባክቴሪያ ኮዛቲቭ ኤጀንት ነው። ስለዚህ ይሄ በተለይ አንቲጄኒክ ኔቸሩ በዚህ ፎስፎሊፒድ አማካኝነት ኢንክሪዝ ያደርጋል። ስለዚህ በአንቲቦዲ ምን ይደረጋል? ሪኮግናይዝ ይደረጋል። Okay, the next phospholipid is plasmalogen, which make up about 10% of the total phospholipids of the brain and the nervous tissue. That is why 10% of the total phospholipid in the brain is what? Plasmalogen ይባላሉ ማለት ነው. These plasmalogen are present in larger quantity in skeletal muscles, or muscle like cardiac muscles and the semens. So fatty acids at carbon number 1 of glycerophospholipid is what? Replaced by unsaturated alkyl groups of what? That of the ester linkage ይፈጥራል ማለት ነው። ሶ ስለዚህ እነዚህ ፕላዝሞላጅ የምንላቸው ምንድናቸው ማለት ነው? ፎስፋቲዳል ራይት ዶንት ፎርጌት ኢዝ ፎስፋቲዳል ኢታኖላማይን እንላቸዋለን። ቅድም ያየነው ሌላ ነው ራይት። ፎስፋታይዳይል DYL የሚለውን በተለይ መለየት አለባቸው። እዚህ ጋር ግን ፎስፋቲዳል ነው። ፎስፋቲዳል ኢታኖላማይን is a plasmalogen that is similar in structure with what? Phosphatidyl ethanolamines, but they are different in structure. So this plasmalogen የምንላቸው ምንድናቸው? ፎስፋቲዳል ኢታኖላማይን ናቸው። they have ether linkages. ether right? ether linkage ምንድነው? with double bond እዚህ ጋር ይኖራል ማለት ነው። and this one is ether structure ነው የሚኖረው ማለት ROR this is ether ነው ማለት ነው። this is what unsaturated alkyl group ይኖረዋል. therefore they are the major phospholipids in the brain and nerve tissues. but the other one, this is platelet activating factor ምንላቸውም ደግሞ ምንድናቸው? ether linkage ነው የሚኖራቸው እነሱም ether functional group አላቸው። እነሱም በሚቀጥለው ስላይድ እናያለን። Great. The next phospholipid is platelet activating factor, which is synthesized and released by a variety of cell types. Majorly, they bind to surface receptor molecules, the proteins, right, triggering potent thrombotic and inflammatory or acute inflammatory events, right? So platelet activating factor activates what? Inflammatory response or inflammatory cells and mediate what? Hypersensitive acute inflammatory and what? Anaphylactic reactions. Majorly, they cause what? Platelets to aggregate and degrade what? The neutrophils, or they granulate or degranulate the neutrophil and alveolar macrophage to generate superoxide radical to kill bacteria. Majorly, when there is an acute inflammatory to kill bacteria, this platelet activating factor will trigger the macrophage, and that macrophage will generate superoxide radicals that will kill the bacteria. As a result, the acute will be what's treated. Okay, the next one is degradation of phospholipids. Degradation of phosphoglycerides or glycerophospholipids performed by an enzyme called phospholipase enzyme. A number of toxins or venoms have what? Phospholipase enzymatic activity, and several pathogenic bacteria produce this enzyme's phospholipase. Sphingomyelin is degraded by lysosomal phospholipase and sphingomyelinase enzymes. So those phospholipids can be degraded by 4 major enzymes. This is phospholipase A1, phospholipase A2 at the site of here is at the fatty acid 2, and phospholipase C at
phosphoester bond 1 and phospholipase D at phosphoester bond 2 አራት ኮመን ኢንዛይሞች ለፎስፎሊፒድ ዳይጀሽን አሉን ማለት ነው። ፎስፎሊፔዝ A1 A2 and phospholipase C phospholipase D የምንላቸው ማለት ነው። So the other one major functions of glycerophospholipid የምንላቸው አለ። ጥቅማቸው ምንድነው ካልን this is very important structural component of cell membrane and they are helps to in the synthesis of triacylglycerol to transport in the cell via the chylomicron. They can also prevent blood clotting like cephalin enters in the formation through thrombolysin and it is necessary for blood clotting. Phospholipids acts as lipotrophic factor that prevents accumulations of fat, like preventing fatty liver in the liver. So phospholipids in the bile makes what cholesterol to be soluble and can what leads to decrease the cause of gallstone and dipalmitoyl lecithin is also a major and common lung surfactant that prevents what the respiratory distress syndrome or that can prevent alveolar collapses, right? The second class of lipids, majorly phospholipids, sphingophospholipid that contain the alcohol sphingosines. Large quantity of numbers of nerve cells in the brain and neural tissues contains these sphingophospholipid. When sphingosine alcohol forms an amide linkage or amide bond along with a fatty acid, and it can also called as or the linkage of fatty acid with sphingosine called ceramides is a precursor for sphingolipids እንለዋለን fatty acid and fatty acid እና ስፊንጎሳይን ሊንክ የሚያደርግ ከሆነ ሴራሚድስ እንለዋለን። ከፎስፌት ግሩፑ እና ደግሞ ስፊንጎሳይን ኮላይን ቤዙ ሲጨመርበት ስፊንጎፎስፎሊፒድ እንለዋለን። ሴራሚድስ ምንድነው ካላችሁት አሚኖ ግሩፕስ ኦፍ ዘ ስፊንጎሳይኑ ከምኑ ጋር ማለት ነው ከፋቲ አሲዱ ጋር ሊንክ ካረገ ነው with an amide linkage to form a fatty acid with what the sphingosine alcohols. But it lacks what phosphate group. So ceramides, if it's linked or joined with phosphate group and nitrogenous base, it will lead to the formations of sphingophospholipid ማለት ነው። This ceramides can forms linkage with carbohydrate ማዮቲ ጋር ሊንክ ካረገ ደግሞ ሲፊንጎ ግላይኮሊፒድ ይሆናል ማለት ነው። በፎስፌት ግሩፕ ፋንታ ካርቦሃይድሬት ማዮቲ ወይም ደግሞ ካርቦሃይድሬት ፕሪከርሰር ካለው ካርቦሃይድሬት ማዮቲው ምን ይፈጥራል ሲፊንጎ ግላይኮሊፒድ ይሆናል። Okay, let's try to proceed. There are a classes of sphingophospholipid, majorly two types of sphingophospholipid አሉ። እነሱም ደግሞ sphingomyelin or sphingophospholipid plus what glycerophospholipid ወይም ደግሞ ግላይኮፎስፎሊፒድ እንላቸዋለን ማለት ነው። ያ ማለት እንግዲህ ፎስፌት ግሩፕ ወይም ፎስፌት ግሩፕ ካለ ፎስፌት ግሩፕ is nitrogenous base ከሆነ ሄዱ ይሄ ሄድ ምን ነው ግሩፕ ምን ከሆነ ማለት ነው the phosphate group and nitrogenous base ከሆነ that is sphingophospholipid እንለዋለን። ከዛ ደግሞ ካርቦሃይድሬት ማዮቲ ወይም ደግሞ እንደ ሹገር ከሆኑ እንዲህ ካርቦሃይድሬት ከሆነ ግላይኮ ስፊንጎሊፒድ ላይክ ጋንግሊዮሳይድስ ሰረብሮሳይድስ ኤንድ ግሎቦሳይድ እንላቸዋለን ማለት ነው። ዲፔንድስ ኦን ዲ ሄድ ሶ ላይክ ስፊንጎማይሊን የምንላቸው ፎስፎታይዳይል ኮላይን ይዘዋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እንዲ ኒውትራል ግላይኮ ሊፒድ ወይም እንደ ግሉኮስ ከያዙ እንደ ካርቦሃይድሬት ማዮቲክ ከያዙ ደግሞ ግላይኮ ስፊንጎሊፒድ እንላቸዋለን። ኦኬ ዘ ፈርስት ክላስ ኦፍ ስፊንጎሊፒድ ኢዝ ስፊንጎማይሊን የምንለው ማለት ነው። ኢት ኮንቴንስ ዋት ስፊንጎኮላይን ፎስፎኮላይን ኦር ፎስፎኢታኖላማይን እንደ ዴሪቫቲቭ ኦር ፖላር ሄድ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስትራክቸር ቬሪ ሲሚላር ዊዝን ዛት ኦፍ glycerophospholipids but they differs in their chemical moiety basically in the head ማለት ነው። sphingomyelin are a very important constituent of myelin sheath of the nerve fibers and prominent in myelin sheath and it is a membranous that very important to surround and insulates what axons of some neurons. Majorly they contains what ምን ይዘዋል ማለት ነው phosphocolines እንደዚህ phosphocoline head ይኖራቸዋል ወይም ደግሞ ኢታኖላማይን ይኖራቸዋል። ሜጀር this is a phosphocoline ካለው ደግሞ ስፊንጎማይሊንስ እንላቸዋለን ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ማይሊን ሺዝ ላይ ከፍተኛ ኮንቴንት አላቸው ማለት ነው። The next one is glycosphingolipids. Thus are the head component is the carbohydrate moiety and they are neutral glycolipids that lacks what charge in the sugar heads ማለት ነው and lacks what phosphate group phosphate የሚባል ነገር የላቸውም። They helps or keeps the stability of the cell membrane structures
and the an assemblage of carbohydrate with what lipids. The lipids are sphingolipid plus carbohydrate ማዮት the most common glycosphingolipid የምንላቸው ደግሞ cerebrosides, globocytes and gangliosides የምንላቸው most common example ናቸው. When you see cerebrosides are as the name suggests they are cerebral what lipids or related with the brain occurs in the myelin sheath of nerves and white matters of the brain tissues. They are important for what nerve conductions, right? For nerve conduction, they are very important. So they contains what sugar meiosis, particularly the carbohydrate meiosis like galactose, beta galactose, it may be glucose or lactose ሊይዙ ይችላሉ ማለት ነው. Plus sphingosine plus fatty acid, but there is no phosphoric acid backbones. So they contains what sugar in place of the phosphate group and nitrogenous bases. So በተጨማሪም ይዟል the carbohydrate meiosis ይዟል. Second class of glycolipids are we call globosides. They are composed of ceramides. Ceramides are fatty acid with the sphingosine alcohol plus an oligosaccharides or the sugar oligosaccharides attached in place of phosphate group. ስለዚህ በፎስፌት ግሩፕ ፋንታ ምን ይኖራል? ኦሊጎሳካራይዶች ወይም ሹገሮች ይኖራሉ። ላይክ ሞኖሳካራይድ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ላይክ ጋላክቶዝ ኤንድ አሴታይል ግሉኮሳማይንስ or it may contain what glucocerebrosides and lactoside ceramides and so forth. እነዚህ የምንላቸው ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። እነዚህ ጋር እንደምታዩ ግሉኮዝ ጋር ላክቶዝ ማለት አታች ሊያደርግ ይችላል። They are very important involved in communication, cell-to-cell communication, cell adhesion, and functions as receptor molecules. They are also essential structure for blood group antigens, right? So blood group can be determined by glycolipids, right? Glycosphingolipids are the determinants of blood groups. Particularly, oligosaccharides are attached to a certain blood proteins and individually that recognize what blood antigens like blood type O, A, B, and so forth. So these antigens of blood type O is what O antigen, and they contain such types of what the carbohydrate meiosis like the galactose, and amines and so forth, fructose and so forth. A antigen contains the structure looks like this carbohydrate meiosis ይኖራቸዋል carbohydrate structure ይኖራቸዋል B antigen ምንላቸው እንደዚህ ፎስፌት ግሩፑ በምን በካርቦሃይድሬት meiosis replace ይደረጋል ማለት ነው. The other glycolipids or sphingoglycolipids, this is gangliosides which is present in the gray matters of the brain and ganglionic cells as well as in red blood cells. Gangliosides are most complex types of lipids of the glycosphingolipids, and on hydrolysis these types of gangliosides can yield ምን ይሰጣሉ? fatty acid ይኖረዋል, the other alcohol sphingosine ይኖረዋል, and it can leads towards the formation of carbohydrate meiosis like glucose or galactose ሊሆን ይችላል or n-acetyl galactosamines or n-acetyl neuramic acid እነሱ እንዲሰጠን ይችላል ማለት ነው. So the other one is lipoprotein የምንላቸው ነው። እነዚህም በሌላ ቪዲዮ ብንመለከታቸው ይሻላል ይመስለኛል እንዳይበዛባችሁ። Okay, the next compound lipid is lipoprotein የምንላቸው ናቸው ማለት is a complex assembly of lipid with protein ማለት ነው. Lipid can contains in addition to that of the fatty acid and the alcohol ምን ይዟል ማለት protein meiosis ይዟል ማለት ነው. Those lipoprotein serves as a transport vehicle that transports what neutral fats amphipathic lipids through the aqueous media of the blood and the lymph nodes የምንለው ማለት ነው. Okay, these lipoproteins are composed of one a core hydrophobic lipids እንግዲህ ሊፒድ እና ምን ይዟል ማለት ነው ፕሮቲን ይዟል ማለት ነው። ሊፒዶች ምንድናቸው? ኮሌስትሮል ኢስተር and triacylglycerol. the other one እነዚህ amphipathic lipids or that of apoproteins, ፎስፎሊፒድስ ኤንድ ፍሪ ኮሌስትሮሎች ይኖራሉ ማለት ነው። ከነሱ በተጨማሪ እንግዲህ አፖፕሮቲኖች ምንላቸው የፕሮቲን ኮምፖነንት ናቸው። አፖቢ፣ አፖኢ፣ አፖኤ፣ አፖቢ 100 አፖሲ ምንላቸው ይኖራሉ ማለት ነው። ሜጀርሊ ዲ ኮሌስትሮል ኢስተር፣ ፍሪ ኮሌስትሮል ኤንድ አፖኢ፣ ፎስፎሊፔዝ፣ አፖሲ፣ አፖቢ እነዚህ ምን ላይ ይገኛሉ ማለት ነው? ኮሌስትሮል ዲ ትራይ አሳይድ ግላይሴሮል ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። So when we see the plasma lipoproteins
we have 4 major types of lipoproteins in the plasma, majorly chylomicron and very low density lipoprotein, low density lipoprotein, and high density lipoprotein that are depend on the difference in density. So chylomicron, the least in density, contains major apoprotein B48 is one. Very low density lipoprotein density ትንሽ ከካይሎማይክሮን ይሻላል። main apoprotein or common or major apoprotein is B100 ነው። low density lipoprotein ላይም major apoprotein ምንድነው B100 ነው። while in high density lipoprotein ApoA is the predominant type of apoprotein in HDL ማለት ነው። እነዚህ ሊፖፕሮቲን የምንላቸው እንግዲህ በደንሲቲ ይለያያሉ ማለት ነው። በሳይዝም እንደዚሁ ደግሞ ይለያያሉ ማለት ነው። so they will be varied in size, in density and in composition. composition ስናይ ወደዚህ ወደ ላይ በየርን ቁጥር ምንድነው ማለት ነው ሳይዛቸው እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሳይዙን ብታዩ ትልቅ ነው። እዚህ ጋር ወደ ታች ስንመጣ ግን እየቀነሰ ነው የሚመጣው። while ወደዚህ ስንወርድ ደግሞ ወይም ደግሞ ወደ ታች እየወረድን ስንመጣ ምንድነው high density, the density is higher ማለት ነው። ዳውን እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው ማለት ነው ዴንሲቲው 1.2 ነው። higher density ይኖረዋል ማለት ነው። ኮምፖዚሽኑን ብናይ ኮምፖዚሽን ስሬታቸውንም ማየት እንችላለን ማለት ነው። ራይት ኬሚካል ኮምፖዚሽኑን ስናይ ካይሎማይክሮን ማለት 85% ትራይአሳይድ ግላይሴሮል ነው፣ 2% ፕሮቲን ነው፣ 8% ፎስፎሊፒድ ነው፣ 5% ኮሌስትሮል ኢስተር ነው ማለት ነው። ወደዚህ እየመጣን ስንሄድ ሞስትሊ እነዚህ ቬሪ ሎው ደንሲቲ ሊፖፕሮቲን ላይ ስንመጣ ደግሞ 60% ታግ ይሆናል፣ ይቀንሳል ማለት ነው። ሎው ደንሲቲ ላይ 8% ይሆናል፣ ሃይ ደንሲቲ ላይ 3% እያለ እየቀነሰ ይመጣል። ፕሮቲን ኮንቴንቱ እዚህ ጋር ምን እያደረገ ይመጣል ወይም ደግሞ ፕሮቲን ኮምፖዚሽኑ እየጨመረ ይመጣል። ኮሌስትሮል as well as increase እያደረገ ይመጣል። ስለዚህ እነዚህ ሎው ደንሲቲ እና ሃይ ደንሲቲ lipoprotein ምንላቸው they are cholesterol carrier biomolecules called lipoprotein እንላቸዋለን። while chylomicron እና ደግሞ very low density majorly they can carry triacid glycerol ማለት ነው። Good, let's try to see what are the functions of apoprotein የሚሉትን ማየት ይጠበቅብናል ማለት ነው። apoprotein ማለት the protein component of lipoproteins ማለት lipoprotein ሊፒድ እና ፕሮቲን ይዟን ብለናል። ፕሮቲን ፖርሽኑ ሊፖፕሮቲን ላይ ያለው ምን ይባላል apoprotein እንላቸዋለን ማለት ነው። so apoprotein is very important to increase hydrophilicity, majorly ApoB48, give structural stability to the lipoprotein. ApoB48 is very important, and ApoC2 is activate enzymes for lipoprotein lipase enzyme in the lipoprotein metabolism that activates extrahepatic lipoprotein lipase enzyme and clears what triacid glycerol from chylomicron and very low density lipoprotein, as well as ApoE is protein component that acts a ligand that triggers or targets specific receptor on hepatocyte for hepatic uptakes. So let's try to differentiate the 4 types of lipoproteins. lipoproteinoችን ለየብቻቸው እንያቸው ማለት the first lipoprotein is chylomicron. This is what derived from intestinal absorption of triacid glycerol and lipids very short lifespan አለው። ላይፍ ስፓኑ በጣም የቆይታ ጊዜው በጣም አጭር ነው። it is largest lipoprotein in size. ሳይዙ ምንድነው በጣም largest but smallest in density ማለት ነው። least in density but highly rich in triacid glycerol that carries majorly triacid glycerol ማለት ነው። chylomicron transport dietary triacid glycerol and cholesterol from the intestine to the liver for metabolism. majorly triacid glycerol from extrahepatic tissue to the liver ያመጣል ማለት ነው። ትራንስፖርት ያደርጋል። so patient majorly it contains what ApoB48, ApoA, ApoC2 and the like molecules, and these patients with a deficiency of lipoprotein lipase or ApoC2 shows a dramatic accumulation of chylomicron or very low density lipoprotein in the plasma that leads to a type 1 hyperlipoproteinemia ይባላል ማለት ነው። don't forget that this the chylomicron transports triacid glycerol from the intestine to the liver ወደ liver ነው ማለት ነው። try to see the next types of lipoprotein called VLDL, which is very low density lipoprotein synthesized in the liver from glycerol and fatty acid. is incorporated in very low density lipoprotein along with hepatic cholesterol ApoB100 and ApoC2, ApoE. so secreted from the liver, as you know, that is in the bloodstream, and ApoB100 is a predominant or major lipoproteins or these proteinase part present in very low density lipoprotein, as well as ApoE and ApoC2 are also obtained from what HDL in the plasma, but the
predominant የምንለው ግን B100 ነው ማለት ነው። is due to transport TAG or triacylglycerol from the liver back to extrahepatic tissue ማለት ነው in the opposite with that of the chylomicron ማለት ነው። ይህን ቲኤጂን ከየት ወደ ከሊቨር ወደ ኤክስትራሄፓቲክ ቲሹ ወደ ኢንተስታይን ወደ ሌሎች ኤክስትራሄፓቲክ ሴልስ ይመጣል ማለት ነው። ነገር ግን ካይሎማይክሮን ስንል ከታግን ወይም ደግሞ ትራይአክሳይልግላይሴሮልን ከኤክስትራሄፓቲክ ቲሹ ወደ ሊቨር ይወስዳል ማለት ነው። ሶ ቬሪ ሎው ዴንሲቲ ሊፖፕሮቲን ትራንስፖርት from the liver to what capillaries or intestinal cells or hepatic cells like extrahepatic cells like muscles, the other cardiac muscles, adipose tissue, lactating mammary gland, and so forth. So this activations of lipoprotein lipase by C2 fatty acids and glycerols fuel molecules in the muscles and resynthesis of TAG that leads to the formation of these fats is very important for milk production in mammary glands and so forth. Okay, let's try to proceed the third type of lipoprotein called LDL, which is produced from the final stage in the catabolism of very low density lipoprotein, which is targeted to transport cholesterol, right? Cholesterol from the liver to what? Peripheral or extrahepatic tissue ማለት ነው። The only apoprotein present in low density lipoprotein is what? ApoB100 ነው ማለት predominant not common, and LDL is metabolized via the low density lipoprotein receptor cells, and approximately 30% of the LDL is degraded in extrahepatic cells or tissues. The rest will be degraded in the liver. That is why majorly እዚህ ጋር ማየት ያለባችሁ ሎው ዴንሲቲ ሊፖፕሮቲን ምን ትራንስፖርት ያደርጋል? ኮሌስትሮል ከየት ወዴት? ከሊቨር ወደ ኤክስትራ ሄፓቲክ ቲሹ ማለት ነው። ሶ ሎው ዴንሲቲ ሊፖፕሮቲን ሪችስ ኢን ፍሪ ኮሌስትሮል ሃይሊ ኮሌስትሮል ኤስተር እና ኮሌስትሮልን ትራንስፖርት ያደርጋል። 70% ትራንስፖርትድ ባክ ቱ ዘ ሊቨር ApoB100 receptor ይኖረዋል and 30% carried to what? extrahepatic tissue። ከዚህ ኮሌስትሮል ውስጥ 30% ነው ወደ ኤክስትራ ሴሉላር ሴልስ ትራንስፖርት የሚያደርገው adrenocorticoid cells, gonadal cells, and so forth. ApoB100 receptors very importantly degrade those cholesterols. What is the functions of these target functions of transporter cholesterol ካልን በኤልዲኤል አማካኝነት ትራንስፖርትድ የሚሆነው ኮሌስትሮል ለምን ያገለግላል? is due for what? Steroid synthesis for steroid or sex hormones, and therefore very important for membrane synthesis as well as it is re-esterified in storage. While if it is excess ከሆነ ግን excess LDL induce an inflammatory response and initiate what? Atherosclerosis in the arterial walls and can cause what? Cardiovascular disease. And therefore cholesterol and LDL, we call it bad cholesterol because it transports cholesterol from the liver to from the site of degradation to what? The extrahepatic cells. ስለሚመጣ degradation is lower in extrahepatic cells ማለት defect LDL receptor leads to hypercholesterolemia ያመጣል። ይሄ LDL receptor ከሌለ ወይም ደግሞ ዲፌክቲቭ ከሆነ ኮሌስትሮል ዳይጀስት ስለማይሆን ሃይፐር ኮሌስትሮለሚያን ያስከትላል። Okay, the fourth type of lipoprotein is high density lipoprotein የምንለው ማለት ነው። It has highest in density as the name indicates. high density ነው ማለት ነው። It is lowest in the size ማለት ነው። more proteins and cholesterol አለው ማለት ነው than that of the corresponding tag ማለት ነው። It transports what? excess cholesterol, right, from peripheral tissue or extrahepatic tissue back to the liver ነው ማለት ነው። liver ላይ ነው የሚያመጣው ማለት ነው። This is very importantly degraded by hepatic enzymes and it will be removed. So therefore HDL cholesterol is good cholesterol because there is an enzymes that are responsible to degrading cholesterol in the liver. ወዴት ነው የሚያመጣው? ከፐሪፈራል ቲሹ ኮሌስትሮልን ወደ ሊቨር ስለሚያመጣው ሊቨር ላይ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኦክሲዳይዝ መሆን ይችላል ማለት ነው። The highest ratio of HDL to LDL that reduces what? The risk of cardiovascular the coronary heart disease. So this high density lipoprotein has scavenging roles and reverse transportations of cholesterol from peripheral tissue to what? The hepatic cells. This HDL clears the body lipids and do not allow accumulations of cholesterol in the blood. This is inversely related with the risk of cardiovascular lipoprotein called that of LDL ማለት ነው። HDL reduce the risk of what? Atherosclerosis because it can degrade what? Cholesterol. Therefore HDL cholesterol has been called as good cholesterol ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። So it has its own functions. So this HDL reverses cholesterol transport back to the liver. It is a reservoir of apoproteins, majorly very low density lipoprotein
obtains what? This ApoE and ApoC2 in the circulation for HDL. The other one is very importantly to esterifications of cholesterol, that is esterified and degraded ይሆናል ማለት ነው. Uptakes of unesterified cholesterol, and it can be function to reduce firm cell formation. It's vesicular protective ነው ማለት ነው. In summary, this chylomicron and very low density lipoproteins are targeted to transporting of triacylglycerol, while HDL and LDL transport cholesterol, right? እዚህ እንዳጠቃላይ እነዚህ ሊፖፕሮቲን የምንላቸው ሊፒድ ትራንስፖርተር ስለሆኑ ሜጀር ሊፒድስ ትራንስፖርትድ ባይ ዘስ ሊፖፕሮቲን የምንላቸው ትራይአሳይል ግላይሴሮል እና ምንድነው ኮሌስትሮል ናቸው። ታግ ወይም ትራይአሳይል ግላይሴሮል በካይሎማይክሮን እና ቬሪ ሎው ዴንሲቲ ሊፖፕሮቲን አማካኝነት ሲሆን ኮሌስትሮል ደግሞ በኤልዲኤል እና ኤችዲኤል አማካኝነት ትራንስፖርትድ ይደረጋሉ። ኦኬ ኢን ሰመሪ እዚህ ጋር ስናይ እንግዲህ ምን ማለት ነው? ካይሎማይክሮን ምን ያደርጋል? ከሊቨር ተነስቶ ይሄ ካይሎማይክሮን ደን ትራይአሳይል ግላይሴሮል ኬርስ ዲያተሪ ትራይአሳይል ግላይሴሮል ቱዋት ሄፓቲክ ሴልስ ላይ እንደ ህርት እንደ መስል ይመጣና ኦክሲዳይዝ አድርጎ ኤነርጂ ፕሮዳክሽን ወይም ደግሞ ፕላክ ፎርሜሽን ይኖራል ማለት ነው። or it may be if it is excess it will be stored in the fat cells as triacylglycerol, but in the back that of very low density lipoprotein የምንለው ምን ያደርጋል ማለት ነው? ወደ ኋላ ይመልሳል ማለት ነው። እነዚህን ወደ triacylglycerol it back to the liver ወደ ሊቨር ማነው ወደ ኤክስትራ ሄፓቲክ ቲሹ ይመልሳል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌላኛው ኤችዲኤል ስንል ኮሌስትሮል ምን ያደርጋል ማለት ነው? ወደ ሊቨር ይወስዳል ማለት ነው። it is good cholesterol የተባለው ማለት the other one low density lipoprotein የምንለው ደግሞ ወዴት ይወስዳል ማለት ነው? ወደ ኤክስትራ ሄፓቲክ ወደ ፐሪፈራል ሴልስ ይወስደዋል ምንም ኮሌስትሮልን ማለት ነው። so this very low density lipoprotein carries triacylglycerol from the liver to the fat storage site, while HDL moves cholesterol to the liver. LDL carries cholesterol to the cells or peripheral cells or deposit excess cholesterol in the arteries can cause sclerosis ማለት ነው። ይህንን ይመስላል ማለት ነው። እንዳጠቃላይ ኮምፓውንድ ሊፒዶች እና ሲምፕል ሊፒዶች በዚህ አጠቃልልን ማለት ነው። በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ድረስ ይህንን ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ስለነበረን ቆይታ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ እያላችሁበት ሰናይ ቀን